सर आप परिचय दें। ମୋ ନାଁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। सर बर्तमान आप कौन भावुंट बर्तमान कौन हालचाल अच्छी बर्तमान राजनीति कौन हालचाल अच्छी ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ। ଭଦ୍ରକର ବିଜେପିର MLA ଜିତିବ। सर आप पूर्व दिन देखा मिलूला आप कांग्रेस राजनीति करते बर्तमान बीजेपी को आपने नहीं सर कौन देखिए बीजेपी आपने मिले ବିଜେପିର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଲି। सर कौन भावुंट बर्तमान जो लोक मैंने चाहते परिवर्तन हवा दरकार अभी परिवर्तन हम सर कौन सर आप भावुंट यहाँ परिवर्तन बर्तमान ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। सर परिवर्तन हवा गले कौन आप रखी मुद्दा कौन रखिंट कौन कहले लोक मैं सचेतन आप 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ସରକାରକୁ ଅବସାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। सर बर्तमान सरकार बर्तमान 5T नारा दौरान डिम डिम पिटुंट विभिन्न प्रकार 5T उन्नतिमूलक कम कर कौन करेंगे आप कौन नजर देखते କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୂନ ପାଣି ସ୍କୁଲ ମାରି ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ବିନା କାମ କରି ବିଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଏଥର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବେ। सर आम देखु बर्तमान गोटे रास्ता बर्तमान अन्नपाड़ जोटा कि भाया विष्णुपुर होपटे पास कर रास्तार परिस्थिति भी खराब अच्छी या प्रति सरकार नजर आसुन एपर्यंत नजर ना सर कौन कहे आप सरकार बर्तमान मनमुखी शासन चलाइଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ मनमुखी शासन ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି।